مسلمان کمیونٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو مسلمان کمیونٹی میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ لڑکوں کو آنکھوں میں پردہ کر دینا چاہیے اور لڑکیوں کو کھلا رہے گھومنا چاہیے؟ میری صرف ایک ہی کمپلین ہے ٹوورڈز دوز پیپل جو کھڑے ہو جاتے ہیں برقع برقع برقع. ارے شرم کرو تم لوگ پہلے اپنی آنکھوں پہ کہ تم وہ چیز کیوں دیکھ رہے ہو. تمہیں پردہ کرنا چاہیے، ہم کیوں پردہ کریں؟ ویمن ہم لوگوں کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، ورنہ تم آتے کہاں سے سالے. عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق کرتے ہیں وہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے حجاب میں رکھنے کے بعد. حجاب کے وجہ سے، حجاب فرض کہنے کے وجہ سے اسلام خواتین کو ذلیل کیوں کرتا ہے؟ اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری تحریک پڑھنی پڑے گی کہ بیبلونین سیولائزیشن کے دور میں جب ایک مرد خواتین کا قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کے بیوی کا قتل کیا جاتا تھا. یہ اس ٹائم کا قانون تھا. ایٹ دا ٹائم آف گریک سیولائزیشن کے دور ان کا فلسفہ تھا، ایک عورت تھی جس کا نام تھا پینڈورا، جو ذمہ دار تھی سارے معاشرے کے برائی کے لیے، یعنی سارے معاشرے کی برائی کی جڑ تھی عورت گریک سیولائزیشن میں. اس کے بعد گریک سیولائزیشن میں عورت کو صرف استعمال کیا گیا تھا ہم بستری کے لیے اور پھینکا جاتا تھا. رومن سیولائزیشن میں بھی عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اپنے ہوس پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ہم بستری کے لیے اور عورت کو پھینکا جاتا تھا. ایجپشین سیولائزیشن میں کہا جاتا تھا کہ عورت شیطان کا ہتھیار ہے. عرب ممالک میں قرآن نازل ہونے کے پہلے اکثر جب عورت پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا. الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط چیز بند ہو گئی. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اس دیش ہندوستان میں اب تک لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے. اسلام سب سے پہلا واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو حقوق دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان ہیں جو خواتین کی عزت کو بڑھایا. لیکن خواتین کو حقوق دینے کے بعد، عزت بڑھانے کے بعد طریقہ بھی دکھلایا گیا کس طریقے سے وہ اپنی عزت کو برقرار رکھے. اسی لیے حجاب کہا گیا. اکثر مقررین کہتے ہیں اسلام میں خواتین کا حجاب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، اس کے بعد عورت کے حجاب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومنو، جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو. یعنی جب بھی کوئی مسلمان آدمی کوئی لڑکی یا خواتین کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے نظر نیچے کرنا چاہیے. ایک وقت ایک مسلم لڑکا ایک لڑکی کو گھور رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بھائی صاحب لڑکیوں کو گھورنا منع ہے. تو اس نے کہا ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے ابھی تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے جب انہوں نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے وہ لڑکی کو مت گھورو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 10 منٹ تک بنا پلکے جھپکائے، بنا وداؤٹ بلنکنگ میں 10 منٹ تک لڑکی کو گھوروں گا اور کہوں گا کہ میں نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دو مومن عورتوں سے، کہہ دو مومنات سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو اپنے چھاتی پہ ڈھاکے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے
सिर्फ वो जो आम तौर पे जाहिर होते हैं, सिवाय अपने शोहर के, अपने वालिद के, अपने बेटे के और एक फरिश्ते महरम की, जिसके सामने वो हिजाब को रिलैक्स कर सकते हैं, जरा कम कर सकते हैं। इस्लाम में हिजाब के 6 नुक्ते हैं। सबसे पहला, मर्द के लिए एक्सटेंट है नाफ से लेके घुटने तक। खवातीन के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिख सकता है। कई उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए। दूसरा नुक्ता, ये पहला नुक्ता मर्द और औरत में अलहदा है, बाकी 5 नुक्ते हूबहू वही है। दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट, कि कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए, इतने महीन, इतने खफीफ नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सके। नंबर 3, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि बदन का नक्शा दिखे। नंबर 4, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि दूसरी जिन्स मुतासिर हो। नंबर 5, कपड़े दूसरे मजहब की निशानी नहीं होना चाहिए। नंबर 6, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं हिजाब के लिए। और इसके बावजूद इन नुक्तों के अलावा, ये कपड़े का हिजाब है, इसके अलावा हिजाब के दायरे में यह भी आता है कि किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से आप चलते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं। हिजाब है आंखों का, हिजाब है जहन का, हिजाब है दिल का। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 59 में, सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में, कि ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब ओढ़ ले, ताकि वो पहचानी जाए और उनके साथ कोई छिड़कानी नहीं करे। हिजाब का अहम मकसद दिया गया कुरान मजीद में, सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में, आप हिजाब पहनो ताकि लोग आपको पहचान सके कि आप एक नेक औरत है, आप एक मॉडेस्ट औरत है और आपके साथ कोई छिड़कानी ना हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर गुजरात में, या ले लो इस शहर या गांव में, इसका नाम लोग के समी है, अगर दो बहनें, दोनों खूबसूरत, दोनों जुड़वा बहनें हैं, हू बहु खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अगर इस शहर में चल रहे हैं, गली में चल रहे हैं, और एक बहन पहन रही है इस्लामी लिबास, हिजाब, सारा बदन रखा हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिखा है, और दूसरी बहन पहन रही है मगरबी लिबास, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट एंड लो नेक, गला एकदम नीचे तक, और दोनों चल रहे हैं साथ में, और गली के कोने पे एक लफंगा ठहरा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कौन सी लड़की को छेड़ेगा? वो जो इस्लामिक हिजाब पहनी है कि वो जो मगरिबी लिबास, शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट पहनी है? कौन सी लड़की को छेड़ेगा? कौन सी लड़की को छेड़ेगा? मिनी स्कर्ट। माशाअल्लाह, ये आम सवाल है, आम जवाब है, इसके लिए कोई इनाम की जरूरत नहीं। कोई भी इंसान बोलेगा कि वो लड़की जो मिनी स्कर्ट पहनी है, शॉर्ट्स पहनी है, नेक नीचे है, उसे छेड़ेगा। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया है कि हिजाब पहनो तो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको पहचान सके और आपसे कोई छिड़कानी ना कर सके। और इसके बाद इस्लाम में कहा गया है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई मर्द औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, रेप करता है, उसके लिए सजा है मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजा है मौत, इतना सख्त पनिशमेंट, इतना सख्त पनिशमेंट। इस्लाम कठोर मजहब है, बेरहम मजहब है। जब मैं पूछता हूं गैर मुसलमानों से
अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आपकी मां का कोई बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है, और अगर बलात्कार करने वाले मर्द को आपके सामने ले आया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, हाकिम बनाया जाता है, काजी बनाया जाता है, और पूछा जाएगा आप इसको क्या सजा देंगे, तो 100% गैर मुसलमानों ने मुझे कहा मैं इसे मौत के घाट उतारूंगा। कुछ मुसलमानों ने कहा मैं तो इसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो आपके मां के साथ कोई बलात्कार करता है तो आपको उसे सजा मौत देने का है, दूसरी मां के साथ बलात्कार कहता है आप कहते हैं सजा है मौत, कठोर कठोर सजा है। क्यों? कई साल पहले एल.के. अडवाणी जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इल्तिजा की थी पार्लियामेंट में कि बलात्कार करने वाले को, जिना बिल जब्र करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं एल.के. अडवाणी के बात से सहमत हूं और माशाअल्लाह मैं उसके जो आइडिया है, उसका जो सजेशन है उसको मानता हूं। बाकी बात सही है क्या गलत है वो डिस्कस अभी नहीं करूंगा। जो बात सही है हम मुसलमान को छाती ठोक के कहना चाहिए सही बात है, जो गलत है गलत है। ये बात एल.के. अडवाणी की जब वो होम मिनिस्टर था मैं बिल्कुल सहमत हूं और उसको तस्लीम करता हूं। हो सकता है कि अगला होम मिनिस्टर ये कहे के मुताबिक सन 1990 में हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार होते थे। सन 1996 में क्राइम ब्यूरो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक हर रोज यूएसए में 2713 रेप, बलात्कार, जिना बिल जब्र होते थे। 2006 के मुताबिक यूएसए में हर रोज तकरीबन 4000 रेप, बलात्कार, जिना बिल जब्र होते हैं। सन 1990 में 1990 में 1756, 1996 में 2713, 2006 में 4000 में भी अमेरिकन लोग और बोल्ड और मर्दानगी बन रहे, बढ़ते जा रहा है तादाद। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यूएसए में इस्लामी शरीयत नाफिज की जाएंगी कि हर आदमी अगर औरत को देखता है उसे नजर नीचे करना चाहिए और हर औरत इस्लामी लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ हथेली तक दिखना चाहिए, उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है, रेप करता है, सजा है मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये रेप की तादाद, जिना बिल जब्र की तादाद, बलात्कार की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वही के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप शरीयत नाफिज करो किधर भी दुनिया में, फौरन आपको रिजल्ट मिल जाए। इसीलिए सारी दुनिया में वो मुल्क जिसमें सबसे कम रेप, बलात्कार, जिना बिल